السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات ديالنا جداد، ودير لايك وتبارطاجي مع صحابك، وشكرا على التشجيع. السلام عليكم مرحبا، نتلاقاو في فيديو جديد وديما مع الماتيماتيك فينونسيير. دونك ندوزو دابا لا فورمول دو لا فالور اكيز اللي غنرمزو ليها ب ا، واللي هي كنسميوها لا فالور ديفينيتيف في دي، ولا لا فالور اكيز، ولا كابيتال دو فان دو بيريود. دونك هادو كاع هاد السميات صحاح. دونك دابا غادي سو كي ريست غادي نسميوها لا فالور اكيز وغادي نرمزو ليها ب ا. دونك ديزينيون سي هو لو كابيتال بلاسي، هو سي زيرو، ان لو نومبر دو بيريود، و I هو لو طو d'intérêt. Donc au lieu ديال T غادي نسميوه دابا I. و A سي لا فالور acquise. دونك عندي هنايا لي بيريود، عندي هنا الكابيتال في كل بيريود. شنو هو الكابيتال ديالي؟ عندي هنا لي زانتيغي، وعندي هنا لا فالور acquise اللي هي كابيتال انيسيال بلس لي زانتيغي. دونك بالنسبه لا بيريود الاولى، دونك عندي الكابيتال الاول بلاسي هو سي، لي زانتيغي هما سي فوا I، intérêt simple pendant une période. On a la valeur acquise C plus CI. Donc le capital plus les intérêts. Donc on a C عامل 1 plus I. Après une période. Donc on est à la puissance 1. Donc après deuxième période. Donc le capital اللي غيولي عندي هو هذا اللي ربحت في الفان بيريود الاولى، هو اللي غيولي ديبي بيريود الثانيه. دونك هو سي عامل 1 بلس اي، وغادي نزيد نضربوه في لوطو. دونك لانتيغي هو سي 1 بلس اي فوا اي. دونك لا فالور اكيز عاوتاني هو هاد الكابيتال هذا انيسيال بلس لي زانتيغي. دونك هو سي 1 بلس اي بلس سي 1 بلس اي فوا اي. دونك كتعطيني سي 1 بلس اي على بويسونس 2. دونك هادي دونك كتعطيني هنايا عملت C1 plus E est égal à 1 plus I. Donc C1 plus E عامل 1 plus I, donc est égal C1 plus E à la puissance 2. Donc voilà, donc هذه c'est C2. Donc ainsi de suite حتى ل N. N غتعطيني هنا C1 plus I à la puissance N moins 1. وهنايا les intérêts هو هذا فوا I. C1 plus I à la puissance N moins 1 فوا I. ومن بعد la valeur acquise هو هذا زائد هذا. Donc C1 plus I à la puissance N-1 plus C1 plus I à la puissance N-1 fois I. Donc total غتعطيني هو C1 plus I à la puissance N. وهذا هو capital de fin de période, ou là ce qu'on appelle la valeur acquise. Donc A, اللي هي la valeur acquise ou la capital de fin de période, est égal C1 plus I à la puissance N, avec C هو le capital initial, capital placé, où I هو le taux d'intérêt, ou N هو le nombre de périodes. L'intérêt produit au courant de l'année N, donc هو هذا الآخر. Donc IN est égal C1 plus I à la puissance N-1 fois I. في العام الآخر هذا هو l'intérêt اللي ربحت، ولكن l'intérêt اللي ربحت كله هو la somme ديال les intérêts اللي هو la valeur acquise moins le capital placé. Donc voilà, donc هذه la formule ديال la valeur acquise ولا ديال الكابيتال فان بيريود ولا لا فالور ديفينيتيف. دونك هاد السميات كاع كلهم صحاح. دونك A est égal à C اللي هو capital initial fois 1 plus I اللي هو لو طو à la puissance N. دونك نشوفوا هنا un exercice ديال الكالكول ديال la valeur acquise. Donc on va appliquer la formule directement. Donc on applique la formule directement. Donc هنايا quelle est la valeur acquise pour un capital de 5000 dirhams, 5000 dirhams, placé pendant 5 ans au taux de 6%. Donc, on va appliquer directement la formule. Les كتعطينا A, qui est la valeur acquise, est égale C, qui est le capital initial, fois 1 plus T à la puissance N, ou 1 plus I à la puissance N. Donc, I, le taux, est 6%, ou la période, il y a 5 ans. Donc, حاولوا ديروا بوز تخرجوا التمرين بعد ندوزو لا سوليسيون.
Donc voilà la solution. Donc on a la formule, c'est la valeur acquise A est égale à C 1 plus I à la puissance N, I ou l'intérêt. Donc هنايا نخرجوها directement, donc نعوضو كل حاجة بلا valeur ديالها. Donc A est égal à 5000. 1,06 à la puissance 5 est égal à 1,338226. Donc la valeur acquise est égale à 6691,13 dirhams. Donc on peut utiliser les tables financières. Donc les tables financières, la table financière. Donc l'expression ديال 1 plus I à la puissance n. On va dire n est égal à 5. Donc, on dit 1,06 à la puissance 5 est égal à de la valeur هذه. Donc, من بعد غادي نشوفوا في un vidéo غادي نشوفوا كيفاش كنستعملوا les tables financières غادي نشوفوهم en détail إن شاء الله. Donc voilà l'application analytique directement. Donc, on نحسبوها directement. Donc, A est égal à 5000 fois 1 plus 6% à la puissance 5, donc ça atteint 6691,13. Donc, on a un autre exercice qui dit quelle est la valeur acquise pour un capital de 6000 dirhams placé avec un taux de 4,5% pendant une période N 3 ans 7 mois. Donc, on a la période ماشي عدد صحيح طبيعي. Donc, on a 3 plus 3 ans plus 7 mois. Donc, هنا نقدروا نستعملوا ديريكتومون عاوتاني لا فورمول. هنا غنشوفوا بان كاينين دو ميثود. غنشوفوا الاولى لا ميثود كوميرسيال. دونك هاد لا ميثود كوميرسيال باش نخرجوا هاد la question. Donc cette méthode est avantageuse pour l'emprunteur, celui qui prend de l'argent. Elle stipule qu'on doit capitaliser à intérêt composé la partie entière ainsi que la partie fractionnaire. D'où. Donc, on dit la formule dial A est égale à C capital 1 plus I à la puissance N. On dit N هنايا شنو فيها 3 plus 3 ans plus 7 mois. Donc, on نعتبروها نكتبوها على شكل N est égal à K اللي هو 3 ans plus 7 mois اللي هو 7 sur 12. باش كلشي يكون عندنا اون اني 7 sur 12. دونك هنايا غتعطيني K A est égal à C 1 plus I à la puissance K, K est égal à 3 ans, fois 1 plus I, P sur A, P اللي هو 7 و A اللي هو 12. Parce que 7 mois sur 12 parce que la période كنحسبوها بالعام. دونك غتعطيني 6000. Donc, A est égal à C 1 plus I à la puissance K plus P sur A. Donc, tu sais, oui, هذه à la puissance هذه fois هذه à la puissance هذه. Donc, c'est une formule mathématique qui est هنايا. Donc, A est égal à C 1 plus I à la puissance K fois 1 plus I à la puissance P sur A. Donc, A est égal à 6000 fois 1 plus I, il y a 1,045 à la puissance 3 fois 1,045 à la puissance 7 sur 12. Donc, on a 7 sur 12, باش نحولوها زعما للعام. Donc, A est égal 6000 fois 1,141166 fois 1,0261. Donc, total, A est égal à 7025,08 dirhams. Donc, on a la valeur acquise, il y a 7025,08 ديال الدرهم. عندنا une autre méthode اللي كتسمى la méthode rationnelle اللي هو غنكالكوليو la valeur acquise ديال la partie entière يعني حد 3 ans ومن بعد pour 7 mois غنابليكيو عليها بحال لو كا ديال les intérêts simples. Donc elle est avantageuse, la méthode rationnelle, elle est avantageuse pour le prêteur, celui qui donne de l'argent. Celui qui prend de l'argent. Donc le principe de cette méthode consiste à calculer la valeur acquise par le capital pour la période correspondante à la partie entière notée K, puis à ajouter cette valeur acquise, l'intérêt qu'il produit pendant la période correspondante à la partie fractionnelle. Donc, la valeur acquise de la période K,
اللي هي لا بيريود اونتيير ديال 3 ans. ومن بعد هذيك داك لا فالور اكيز غنحسبوها، ومن بعد عاد غنزيدو عليها هاد لي زانتيري اللي غيتبرودواو في هاد لا بارتي فراكسيوني اللي هي 7 موا، يعني 7 sur 12. دونك notons n est égal à k plus p sur a. k هي 3 ans, p هي 7 و a هي 12. Donc a est égal à c 1 plus i à la puissance k fois 1 plus i fois p sur a. Donc هذه c 1 plus i à la puissance k il y a la valeur acquise produite après 3 ans, après k années, 3 ans. ومن بعد غنضربوها في l'intérêt. في l'intérêt بالنسبة لا بارتي les intérêts simples شنو قلنا هو 1 plus i fois n. Donc ها هي 1 plus ها i و n اللي هي لا période هي p sur 12 اللي هو 7 sur 12. Donc 7 mois على 12 parce que عندنا le temps annuel. Donc هنايا تعطينا a est égal à 6000 1,045 à la puissance 3 fois 1 plus 0,045 fois 7 sur 12. Donc تعطيني 6000 fois 1,141166 fois 1,0262 Donc تعطيني التوتال هو a la valeur acquise est égale à 7026,73 dirhams. Donc هنا كنلاحظوا بأن هاد لا ميثود راسيونيل لا فالور اكيز ديالها أكثر من لا ميثود كوميرسيال. دونك هنايا لانتيغي في هاد لا ميثود راسيونيل أكثر من لانتيغي ديال لا ميثود كوميرسيال. داكشي علاش لا ميثود راسيونيل مزيانة لهداك لو بريتور اللي عطا الفلوس باسكو غيكون عنده لي زانتيغي بزاف، وهادي هي سات ديال لا ميثود كوميرسيال مزيانة لهداك اللي خدا الفلوس باسكو غيكون عنده لي زانتيغي ناقصين. دونك الكالكول ديال لا فالور اكيز دونك سي اون ابليكاسيون ديريكت ديال لا فورمول. نتمنى انكم تعقلوا على لا فورمول وتعرفوا كيفاش نكالكوليو لا فالور اكيز ولا لا فالور ديفينيتيف ولا كابيتال فان بيريود. دونك هاد السميات نفسهم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد. الا كان عندكم شي سؤال مرحبا خليوها ليا في كومونتير ولا ميساج، وما تنساوش لايك بارطاج. الى اللقاء. دونك نتمنى يكون هاد لابارتي الاولى ديال لي زانتيري كومبوزي مفهومه، والا كان عندكم شي تساؤل صيفطوه ليا في ميساج ولا خليوها ليا في الكومونتير، وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم. وما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا لايك وتبارطاجيو. الى اللقاء. يعجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ديروا لايك وتبارطاجيو مع صحابكم. الى اللقاء ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.